Good afternoon, everyone. Thank you for joining us for today's Bible study. We're going to lead with praise. We're going to sing What a Fellowship. Okay? Maria, can we start with the prayer? Heavenly Father, thank you so much for the blessing to be gathered here today. Padre Celestial, gracias por la bendición de dejarnos reunirnos aquí el día de hoy. We pray that you may please be with your deaconess Brandy as she shares your heavenly word. Te pedimos que acompañes a diaconisa Brandy en lo que comparte tu palabra And may you open up all of our minds, our ears, and our hearts. y que abras todas nuestras mentes, nuestros corazones As we receive your word. al recibir tu palabra, And may you continue to bless our church. que continúes bendiciendo a nuestra iglesia. And for all these things we pray. Y te pedimos todo esto In the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Amen. Thank you. So good afternoon, everyone. Today's Bible study is titled Tes HaKadesh. Buenas tardes, el estudio de hoy está titulado Pruebas en Kadesh. So today's Bible study is going to cover the campsite number 14, and as we'll see how through the Bible study, we'll see how it ties into holiness and testing. Este estudio revisará la importancia del campamento número 14 y la santidad en las pruebas. We will also be able to see and reflect on how we ourselves also will have Kadesh moments in our lives. Y también vamos a poder reflexionar cómo en nuestras vidas también tendremos momentos en Kadesh. So Kadesh Barnea is the 14th campsite in the wilderness journey, Kadesh Barnea es el campamento número 14 en la jornada por el desierto and it's the place where God's people is tested. y es el lugar donde el pueblo de Dios es probado. The study will follow how Israel's approach to the land of Kadesh and how it shows holiness is measured by trusting and obeying God's revealed word. Este estudio sigue el acercamiento de Israel a la tierra de Kadesh y muestra cómo la santidad se mide al confiar y al obedecer la palabra revelada de Dios. So main point number 1 is where and what kind of place is Kadesh. El punto principal es dónde y qué clase de lugar es Kadesh. So Rithma is presumed to be either the same or near Kadesh. Se presume que Ritma es el mismo lugar o un lugar muy cercano a Kadesh. So first we need to understand the geographical location and the condition so that as we read the campsites carefully, as they're referenced in Numbers, they seem to be contradicting. Primero tenemos que entender su ubicación geográfica y su condición porque cuando se leen, cuando leemos la Biblia y nos enfocamos en los campamentos, las referencias de
de los números de los campamentos parecen contradictorias. So technically, the 14th campsite is actually Rithma, but we'll see through the Bible verses that they refer it to Kadesh. Y técnicamente el campamento número 14 es Ritma, pero también le llaman Cades. So we'll go ahead and read Numbers 12:16. Vamos a leer números 12-16. Afterward, however, the people moved out from Hazeroth and camped in the wilderness of Paran. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. So the next Bible verse, Numbers 33:18, they journeyed from Hazeroth and camped at Rithma. Y luego números 33-18 dice, partieron de Haserot y acamparon en Ritma. And lastly, Numbers 32:8, this is what your fathers did when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. También números 32:8 dice, eso hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea a reconocer la tierra. So in the first Bible verse here, it says the key words that we need to look at is in the wilderness of Paran. Aquí la palabra clave que nos tenemos que enfocar es la palabra en. And then on the second one here, it's also reference to the previous situation, but here now it's saying they camped at Rithma. Can you say that? So in this second verse right here, it's saying that, so it's the same situation, but in the first one, it's just saying that they camped in the wilderness of Paran, but here now it's actually specifying that they camped in Rithma. En el primer versículo en números dice que acamparon en la palabra en Parán y luego en números 33 dice que acamparon en Ritma. But it's referencing the same situation, Pero habla del mismo campamento. and now it's specifying that it's Rithma. Pero ahora indica que es en Ritma. Okay, so then on this last verse here, this verse is also spoken to at the end of the wilderness journey. También les dan este versículo es al fin de la jornada en el desierto. And so this verse is talking about the first time when God wanted them to enter Canaan, but they sent in the spies. Y esto habla de cuando Dios quería que entraran a Canaán, pero mandaron a los espías. And so technically at this place, when he's speaking of this place, they were in Rithma at the time. Y técnicamente cuando estaba hablando aquí estaban en Ritma. But as you can see, the Bible verse says Kadesh Barnea. Pero como podemos ver, el versículo de la Biblia dice que es en Cades Barnea. Okay. So here's the map of what we're talking about here. So in the first verse it says that they left Hazeroth and camped in the wilderness of Paran. So Hazeroth is down here, if you can see it. En el primer versículo dice que partieron de Haserot y camparon en el desierto en Parán. And then this right here is the wilderness of Paran. Y aquí en el centro es el desierto de Parán. So then in the second verse that we read, it says they journeyed from Hazeroth and camped in Rithma. Y en el segundo versículo dice que partieron de Haserot y camparon en Ritma. So Hazeroth is down here and then Rithma is right up here. Y Haserot está abajo y subieron a Ritma. And then in the third verse, again it's saying that our fathers did what God sent them from Kadesh Barnea to spy out the land. Y después dice que los envió desde Cades Barnea a reconocer o a espiar la tierra. So what we're seeing here in these three names is that this general area right here is referred to in these three names: the wilderness of Paran, Rithma, and Kadesh. Y lo que podemos ver es que esta área les llaman tres nombres, que es el desierto de Parán, Ritma y Cades Barnea. So in other words, when they left Hazeroth, they camped in that region that they would call wilderness of Paran, sometimes Rithma, but all to mean Kadesh. Entonces esto nos dice que cuando partieron de Haserot llegaron a un lugar que le llamaban desierto de Parán, Ritma y también Cades Barnea. So then here's a zoomed in of the actual Kadesh and Rithma. Y aquí está más claro Cades y Ritma. Ritma. Okay, so you can see how close together they are. Y podemos ver qué tan juntos estaban. So now, knowing how close they are, let's consider how many people were camping together at that time. Ahora sabiendo que tan cerca estaban estos lugares, vamos a ver cuántos acampaban ahí. So I didn't put this verse up here, but Numbers 146 tells us that they took a census of the people after they left Egypt. Aquí no tenemos el versículo, pero en Números 1:46 dice que contaron
hicieron un cuento de todas las personas. Okay, so they said there was 603,550 men 20 years older who could go to war. Y en el censo confirmaron que había más de 600,000 hombres con 20 años o más que podían ir a la guerra. So that number does not include children, it doesn't include women, and it doesn't include the elderly. Y ese número no incluye a mujeres, niños o ancianos. So if we do the math, just a rough estimate, and we say, okay, there's 603,550 men who are 20 years or older that are able to go to war, and each one has a wife, and let's say they have about 2 children, we're about over 2 million people in just that rough estimate. Entonces, si hacemos una estimación que son más de 600,000 hombres y cada uno de estos hombres tiene a una esposa y a un hijo, podemos confirmar o asumir que hay más de 2 millones de personas. So if we can try to imagine over 2 million people camping out in just this one area, they don't fit in that small area. Y si tratamos de imaginarnos que 2 millones de personas están acampando en esta área, es muy pequeña, no caben ahí. So understanding the geographical conditions, so Rithma, also known as Kadesh, also the wilderness of Paran, we could say that they're so close to each other that it is just reference to Kadesh. Y entonces, ya sabiendo el lugar geográfico, podemos ver que Ritma y también el desierto de Parán, es decir, estar en Cádiz. So it's also kind of like if we're out of town or something and somebody asks us, where are you from? Maybe Luz lives in Somerton, but if they don't know the area, she'd say, I live in Yuma. Como entonces si salimos de Yuma y yo vivo en Somerton, pero Somerton no está tan conocido, entonces si alguien me pregunta, yo digo, vengo de Yuma. So that's why I had mentioned that sometimes these Bible verses seem contradicting, and it's for this reason that we're clarifying that they are all just referenced in that way as Kadesh. Y entonces porque se puede pensar que los versículos son contradictorios, pero ya entendiendo la geografía del lugar, entonces ya tenemos una clara visión de lo que nos están diciendo. So moving on, all the deaths in the wilderness were related to Kadesh. Y entonces todas las muertes en Cádiz, All of the deaths were related to Kadesh. todas las muertes estaban relacionadas a Cádiz. So first was the death sentence for all of the people of Israel. Primero fue la sentencia de muerte a todo el pueblo de Israel. So this is where God told them to take the land at the beginning of the wilderness journey in Deuteronomy chapter 1. Y aquí es donde Dios les dijo que tomaran la tierra en Deuteronomio 1. So this is at the beginning of the wilderness journey when God wanted them to take over Canaan, but the people were scared. They wanted to send in the spies. Y aquí es al principio de la jornada por el desierto, Dios les mandó a que tomaran posesión de Canaán, pero ellos tuvieron miedo y mandaron a los espías. So God allowed them to send in a spy, one spy per of the 12 tribes. Y ellos mandaron a un espía por cada tribu, entonces 12 espías. And so they were again at the beginning of the wilderness journey, and they were about to enter the promised land, but ended up having to wander for 40 years. Y de nuevo, esto fue al principio de la jornada por el desierto y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero por esa desobediencia tuvieron que vagar por 40 años. And so when the spies came back, 10 of the 12 spies gave bad reports. Y cuando regresaron, 10 de los 12 espías dieron reportes negativos. So the negativity, the unbelief, and the disobedience infected the rest of the people. Y la negatividad, la desobediencia afectó al demás pueblo. And so they started to grumble and they said, we don't want to go in. Y entonces el pueblo se empezó a quejar y decir que no querían entrar. So that also shows us too that we need to be careful that we don't want to go with the majority of people. We want to believe and trust in the word of God. Y eso también nos enseña que no queremos dejarnos guiar por la mayoría de la gente. Tenemos que contradecir al mundo y seguir a Dios. So let us see what God said at this time. Vamos a ver lo que Dios dijo este momento. Numbers 14:26-35. According to the number of days which you spied out the land, 40 days, for every day you shall bear your guilt a year, even 40 years, and you will know my opposition. I, the Lord, have spoken. Surely this I will do to all this evil congregation who are gathered together against me. In this wilderness they shall be destroyed, and there they will die.
Y en Números 14 del 34 al 35 dice, conforme el número de los días que reconocieron la tierra, 40 días por cada día llevarán su culpa por un año, por lo tanto 40 años. En este desierto serán destruidos y ahí morirán. Okay, so again, because they gave a bad report, instead of being able to go in right away, they had to suffer in the wilderness for 40 years. Y entonces, por no obedecer a Dios, tuvieron que quedarse en el desierto por 40 años y sufrir ahí. And then the 10 spies who gave the negative report, when they came back, they died the next day. Y los 10 espías que dieron el reporte negativo, al siguiente día murieron. So also the death of Miriam happened in Kadesh. Y la muerte de Miriam también pasó en Cades. So Miriam died after refusing to enter Canaan. They wandered around in the wilderness for 38 more years just to come back to the same place. Y después de estar ahí, what did you say? On the death of Miriam. So- Okay, para empezar. Tras 38 años volvieron al mismo lugar desde entonces y comenzaron las muertes de los líderes. Y ahí murió Miriam. So she was able to go with them throughout the entire wilderness journey. Again, after 38 years, having come back to the same place, she ended up dying. Y estuvo Miriam los casi 40 años en la jornada del desierto y regresó a este lugar y ahí murió. So we can read in Numbers 21. Then the sons of Israel, the whole congregation, came to the wilderness of Zin in the first month, and the people stayed at Kadesh. Now Miriam died there and was buried there. Números 21 dice, entonces los hijos de Israel se quedaron en Cades y ahí murió Miriam y ahí fue sepultada. Okay, also the death sentence of Aaron and Moses in También Kadesh. la sentencia de muerte de Aarón y Moisés en Cades. So Moses and Aaron were both sentenced to death here in Kadesh. And the death of Aaron was 8 months before entering into Canaan. Entonces Aarón y Moisés también recibieron sentencias de muerte en Cades y la muerte ocurrió 8 meses antes de la entrada a Canaán. So last week we learned from Deaconess Maria's Bible study that Moses could not enter Canaan because he struck the rock. Y la semana pasada aprendimos el estudio de Diaconisa María que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó a la segunda piedra. But more specifically, he wasn't able to enter because he disobeyed God's word. Pero más específico, no pudo entrar porque desobedeció la palabra de Dios. So we can see here that this is the place where they were sentenced to death for disobeying God's word and by striking the rock in Meribah in Kadesh. Entonces podemos ver que aquí era donde eran sentenciados por muerte por su desobediencia. So far, all of these deaths that we have seen is because they have disobeyed God. Y entonces todas estas muertes que hemos visto son por su desobediencia a Dios. Okay, so we can read Deuteronomy 32:50 through 1, where Moses was sentenced to death in Kadesh. Vamos a leer Deuteronomios 32:50 al 51, donde fue sentenciado a muerte Moisés. Then die on the mountain where you ascend, and be gathered to your people, as Aaron your brother died on Mount Hor, and was gathered to his people, because you broke faith with me in the midst of the sons of Israel, at the waters of Meribah Kadesh, in the wilderness of Zin, because you did not treat me as holy in the midst of the sons of Israel. Deuteronomio 32:50 al 51 dice, morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque me fuiste infiel en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribah de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. So now we're going to see the relationship between Kadesh and death. Ahora vamos a ver la relación entre Cades y la muerte. So Kadesh means set apart, and its root word comes from the Hebrew verb kadash, which means to be holy or to be consecrated. Y la palabra Cades significa apartado y su raíz hebrea, Kadash, significa ser santo o consagrado. And the original name of this place is actually En Mizpah, meaning spring of judgment. So Kadesh was referred to by this name in Abraham's time. Y el nombre original de este lugar era En Mizpah, que significa manantial de juicio, nombre utilizado en tiempos de Abraham. Okay, so what does this have to do with the deaths of Israel in the wilderness? ¿Y esto qué tiene que ver con las muertes de Israel en el desierto? Holiness. So holiness is the citizen's requirement to enter God's kingdom. La santidad, que es
el requisito para los ciudadanos del reino de Dios. So we have been hearing about holiness by pastor, by elder, and now they're also teaching this in Singapore about holiness. Y hemos estado escuchando de la santidad por pastor o por el anciano y ahora también lo están predicando en esta iglesia en Singapur. Okay, so let us read Leviticus 11:44 through 45. Vamos a leer Levíticos 44 al 45. God says, "For I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. And you shall not make for yourselves unclean with any of the swarming things that swarm on the earth. For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God. Thus you shall be holy, for I am holy." Y en Levíticos 11, 44 al 45 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. So in what context is God telling us this? ¿En qué contexto nos está diciendo Dios esto? So God is basically telling us, I am holy, so I want you to be holy. Dios nos está diciendo, yo soy santo y quiero que tú seas santo. God is saying, I want you to be like me. Dios nos dice, quiero que seas como yo. And for our dads out there, don't all dads want their sons to be like them. Y como los papás, no quieren todos los papás que sus hijos sean como ustedes. Right? So God is saying, I brought you out of Egypt where you were slaves, where you did not know me, where you forgot about me. Y Dios les dijo, los saqué de donde eran esclavos y no me conocían. But because I made a promise in Genesis 3 Pero porque hice promesa en Génesis 3, that I'm going to save my people, so I brought you out of Egypt to make you my sons, my firstborns. los saqué de Egipto para hacerlos mis primogénitos. So in the wilderness journey from Egypt all the way to Mount Sinai, God performed many miracles. Y entonces desde Egipto al monte Sinaí, Dios les dio muchos milagros. And so through all of these miracles, he proved who he was. Y por todos estos milagros, Dios comprobó quién es Él. And then at Mount Sinai, through the Ten Commandments, he gave the sovereign law that Adam had rejected. Y en el monte Sinaí, Dios dio la ley soberana que Adán no había aceptado. So what is God restoring? ¿Y qué está restaurando Dios? God is restoring mankind that had fallen at the time of Adam. Dios está restaurando la humanidad que había caído en el tiempo de Adán. So God is restoring the sovereign word that Adam had rejected. Dios está restaurando la palabra soberana que Adán rechazó. So God asked them, are you going to receive my word? Y Dios les preguntó, ¿van a recibir mi palabra? And they said, yes, amen, hallelujah, we're going to receive your word. Y dijeron, sí, amén, aleluya, vamos a recibir tu palabra. So then God said, okay, now go up and take the land. Sí. So go up and take that land. Y Dios les dijo, ok, entonces suban y tomen esa tierra. Where I'm going to live with you, where I'm going to be with you. Donde yo viviré con ustedes y estaré con ustedes. So going back to the time of Adam when he fell at the Garden of Eden, Y regresando al tiempo de Adán cuando cayó en el Edén, man lost his sin because they rejected the word of God. el hombre cayó contra el pecado porque rechazó la palabra de Dios. And so as a result of that, they were casted out of the Garden of Eden, Y por eso fueron sacados del jardín del Edén, where they were able to dwell with God, fellowship with God, and be with him. donde ahí podían haber estado viviendo con Dios, en comunión con Dios. So here God is saying, okay, I'm going to restore all of these things. Y aquí Dios les dice, está bien, voy a restaurar estas cosas. So isn't that what we would say if God were to tell us, go up and take the land, what would we say? Si Dios nos pide a nosotros, vayan y tomen la tierra, ¿qué diríamos nosotros? Would we say, yes, I'm going to go, amen? Diríamos, Amen. Sí, voy a ir, amén. I'm going to go take the land, God, amen? Voy a Amen. tomar la tierra, amén. So oftentimes we say amen, but there's no action. Muchas veces decimos amén, pero no hay acción. So we say amen with our mouths, but we don't do it with our bodies. Decimos amén con la boca, pero no lo hacemos con nuestros cuerpos. And then a lot of us don't even say amen Y muchos de nosotros ni decimos amén, because we don't trust in the word of God. porque no confiamos en la palabra de Dios. And we only trust in the physical things that we can see. Y solo confiamos en las cosas físicas que podemos ver. But fortunately for us, God is saying if we repent, Pero afortunadamente para nosotros, Dios nos dice si nos arrepentimos, He will forgive us and take us back. nos va a perdonar y nos regresará con Él. But in order to be able to live with Him, there's one condition.
Pero para poder vivir con Él hay una condición. We have to be holy. Tenemos que ser santos. But how? Pero ¿cómo? So let us read Hebrews 12:14. Vamos a leer Hebreos 12:14. Pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. So sanctification is becoming holy. La santidad es, santificación es la santidad. So he is saying, unless you become holy, you cannot even see me. Y Dios dice, si no se convierten si no toman santidad, no pueden verme. Okay, so 1 Peter 1:15. Primera de Pedro 1:15. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all of your behavior. Primera de Pedro 1:15 dice, sean santos también ustedes en toda su manera de vivir. So to be holy, we have to be sanctified, and this holiness must be a way of life. Y para ser santos tenemos que vivir en santidad y este tiene que ser un modo de vida. So the 40-day test spying out the land of Canaan at Kadesh. Y la prueba de los 40 días espiando el pueblo de Cades. Okay, so God brings them to Kadesh, which means holiness or the holy place. Y Dios los lleva a Cades, que significa santidad o lugar santo. And he tests them there of their holiness to see if they're ready to come in. Y Dios los probó ahí para ver si estaban listos para entrar. So if we remember the first time that they went there, they did not pass the test. They sent out the spies. Y si recordamos, la primera vez que Dios nos mandó ahí, no pasaron la prueba y mandaron 10 espías. So let us read Psalms 106, 24 through 25. Vamos a leer Salmos 106, 24 a 25. Then they despised the pleasant land, and they did not believe in his word, but grumbled in their tents. They did not listen to the voice of the Lord. Salmos 106, 24 al 25 dice, entonces despreciaron la tierra agradable, no creyeron en su palabra, murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. So remember, God is restoring them to the Garden of Eden spiritually. Recordemos, Dios los está restaurando al jardín del Edén espiritual. And the Garden of Eden is a land of delight and pleasant land. Y el jardín del Edén es el lugar de luz y paz. So they are basically despising this land that God is trying to give them. Y básicamente se están negando a este lugar de paz que Dios les ofrece. Because God is saying, I'm going to bring you back to the Garden of Eden, and they're saying, no, thank you. Porque Dios les dice, te voy a regresar al jardín del Edén, y ellos les dicen, no, gracias. So they did not believe in his word, and this disbelief was them despising the pleasant land. Y al ellos rechazar esta palabra, rechazan el lugar que Dios les ofrece. So the word has to go in, and the sovereign word has to be restored in them. Y entonces la palabra tiene que llegar a ellos para poder restaurarlos. But they rejected the word, and as a result, they despised it, and they could not enter into the pleasant land. Pero rechazaron la palabra y por eso no pudieron entrar al lugar prometido. So the test of holiness again after 38 years. Y la prueba de santidad otra vez después de 38 años. So now this is their second attempt after 38 years. Esta es su segunda prueba, su segunda vez después de 38 años. So now they have wandered around in the wilderness for 38 years just to come back to the same place. Ahora ya han pagado 38 años por el desierto solo para regresar al mismo lugar. So you would think that after failing the test the first time, they'd remember the second time coming around. Y creeríamos que después de haber pasado la primera prueba o no haber pasado la primera prueba, ya saben qué hacer y ya estarán listos para esa segunda prueba. But they forgot and they grumbled again. Pero se les olvidó y empezaron a murmurar. So if anyone has ever failed a class or has failed a test, Entonces, si alguien alguna vez ha fallado alguna clase o algún examen, don't the second time we do it again, we try to pass it. We don't go in with the mentality of that we're not going to pass. si nos dan la oportunidad de hacerlo otra vez, tenemos la mentalidad de que vamos a pasarlo esta vez, no que lo vamos a fallar otra vez. But after going through the whole wilderness journey, they forgot. Pero después de haber recorrido el desierto, se les olvidó. They forgot that they were even being tested. Se les olvidó que estaban en una prueba. And so all of their grumbling affected Moses so much so that he also failed to enter into Canaan. Y todo esta murmuración que tenían les afectó tanto al pueblo de Dios que también le afectó a Moisés, y Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida.
So if we could just imagine 2 million plus people grumbling at you, how you would react. Y ahora imagínense 2 millones de personas quejándose y cómo se sentirías tú. So I know with my 2 kids, I get stressed out with just them, with their grumblings or complaints, so I can't imagine again 2 million people yelling at me. Yo sé que con mis 2 hijos quejándose con 2 es suficiente para estresarme. Ahora imagínense 2 millones de personas. So let us read Psalms 106, 32 through 33. Vamos a leer Salmos 106, 32 a 33. They also provoked him to wrath at the waters of Meribah, so that it went hard with Moses on their account. Because they were rebellious against his spirit, he spoke rashly with his lips. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Let us also read Numbers 27:14. Vamos a leer también Números 27:14. For in the wilderness of Zin, during the strife of the congregation, you rebelled against my command to treat me as holy before their eyes at the water. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación, debiste santificarme en las aguas ante sus ojos. Okay, so the reason why Moses and Aaron could not enter Canaan alive was because the people were grumbling about the same thing after 38 years. Y el motivo por que Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida es porque el pueblo estaba quejándose por 38 años. Okay, so let us read Numbers 20, 10 through 11. Vamos a leer Números 20 del 10 al 11. And Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, Listen now, you rebels, shall we bring forth water for you out of this rock? Then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with his rod, and the water came forth abundantly, and the congregation and their beasts drank. Números 20 del 10 al 11 dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo de sus animales. So what is the issue here? The issue is that they said, Shall we bring forth this water? ¿Y cuál fue el problema aquí? Que ellos dijeron, traeremos nosotros esta agua. Moses and Aaron are taking credit for the water. Aarón y Moisés están tomando el crédito por esta agua. They're not understanding what God is saying correctly. No están entendiendo correctamente lo que Dios está diciendo. Because who is giving the water? Porque ¿quién está dando el agua? God is giving the water. God is the rock. Dios está dando el agua, Dios es la roca. Okay, so let us read Isaiah 10:15. Vamos a leer Isaías 10:15. Is the axe to boast itself over the one who chops with it? Is the saw to exalt itself over the one who yields it? That would be like a club yielding those who lift it, or like a rod lifting him who is not wood. Isaías 10:15 dice, ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella, ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara el que no es madera. Okay, so the axe, the club, and the rod are instruments used by someone with power and purpose. Aquí el hacha y la sierra son objetos que alguien con fuerza los usa. So an axe cannot swing itself. Una hacha no puede moverse por sí misma. A saw cannot cut on its own, Una sierra no puede cortar por sí misma. and a club cannot lift itself up. Y un báculo no puede levantarse por sí mismo. So the only reason they work is because somebody is using them. Y la única razón por la que funcionan es porque alguien los está usando. So God is saying that you are my instrument and you are carrying out my will and my purpose, not you. Y Dios está diciendo, tú eres un instrumento, mi instrumento que yo estoy usando para hacer mi voluntad. So in the same way, sometimes we also take credit for the things that we do for our accomplishments. Y de esta manera también a veces nosotros tomamos crédito por lo que podemos hacer nosotros. But they aren't from us, they're from God. Pero esas cosas no vienen de nosotros, vienen de Dios. Because God has granted us this grace and He has granted us with those blessings. Porque Dios nos ha otorgado esta gracia y estas bendiciones. So then when He said He struck the rock twice with His rod, as we know, God told Him to speak.
Y cuando golpeó la piedra 2 veces, He told them to speak. o les dijo que hablaran. And then the water still came forth, right? Y de todos modos salió el agua, ¿verdad? So in the moment they were like, okay, well, we still got the results that we wanted. Y en ese momento pensaron, de todos modos salieron los resultados que queríamos. So let us read Numbers 20:12. Vamos a leer Números 20:12. But the Lord said to Moses and Aaron, because you have not believed me, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Números 20:12 dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. So God is saying here, Moses and Aaron, you did not believe in me and you did not treat me as holy. Y aquí Dios está diciendo, Aarón y Moisés no me creyeron santo, no me trataron como santo. So you can see when we disobey God's word, we too are failing to treat God as holy. Y podemos ver aquí que cuando desobedecemos a Dios también estamos haciendo lo mismo y no tratándolo como santo. So in conclusion, we must always remember that trusting and obeying God's word is so important. It's a matter of life or death. Y entonces en conclusión debemos siempre confiar y obedecer la palabra de Dios porque es un asunto de vida o muerte. So we have to remember that and not take it lightly. Tenemos que recordar esto y no tomarlo como un juego. We have learned from today's Bible study that so many deaths resulted because of disobedience. Aprendimos con este estudio que hay muchas muertes que acontecieron por causa de la desobediencia. Then with leaders such as Moses and Aaron and Miriam. Aún con líderes como Moisés, Aarón y Miriam. So in next Sunday's Bible study, I'm going to continue this study and we're going to cover the redemptive historical significance and how we can apply it into our lives. Y en la próxima parte de la siguiente semana continuaremos con el estudio y el significado relativo de la historia de la redención y cómo aplicarlo a nuestra vida de fe. Y esto. Does anyone have questions? ¿Tienen alguna pregunta? We'll close with a prayer. Vamos a hacer una oración. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you so much for the opportunity to be here today and for giving me and granting me the grace to be able to teach. te damos muchas gracias por dejarnos estar aquí el día de hoy y por tener gracias sobre mí para poder dar este estudio. We thank you for every teacher that has had the courage to teach thus far. Te damos gracias por cada maestro que ha podido dar tu palabra hasta aquí. And we pray for those that haven't taught yet, Father, that you may please enable them with the courage that they may be able to grow in faith and progress in their lives of faith. Y te pedimos por los maestros que aún no han tenido la oportunidad de compartir tu palabra, que les des obediencia y sabiduría para poder hacerlo. We also thank you for the word that we received today. Te damos gracias por la palabra que recibimos el día de hoy. We pray that you may please sanctify us and help us to be more holy and help us to be more obedient. Te pedimos que por favor nos santifiques y nos ayudes a ser más santos. We pray that you may please help us to be able to pass all the tests that we have, Father God, before us, Te pedimos que nos ayudes a poder pasar todas las pruebas que tenemos frente de nosotros, so that each and every one of us may be able to enter into the spiritual Canaan. para que cada uno de nosotros podamos entrar al Canaán espiritual. In all these things we pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Te pedimos todo eso en el nombre precioso de nuestro Jesús. Amen. Amén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.